Malien wa assalamu alaikum. Ambi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Jamanaden sigilen do yɔrɔ yɔrɔ malien bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɔrɔnɔnjɛ ka foli bi bila aw ye ouverture media kan. Men kanubaw fo kanuba bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ta Kayiba Jabate ka tɛmɛ Kulikoro kan fo ka taa Kidal. Ani minnu sigin bɛ nasara jamanaw la an ka foli a bi bila aw ye su ani tile. Ka sababu kɛ kunnafoni minnu na an b'a kɛ ouverture media kan. Aw minnu bɛ ni abaw ka waatiw bila ni ka se ka an lamɛn. Ka sababu kɛ kunnafoni ɲuman ɲinini ye mun bɛ jamana kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na tasibila an b'o kɛ ka ɲɛsin aw ma su ani tile. Bi maliyɛnw bi ye juma ye mai kalo tile 8 san 2020. Kunu an ye affiche kɛ ni ka se k'a bila k'a fɔ n ko coronavirus ko mun n'a ko bɛ sen na. Bana in a kɛmɛ ka tiɲɛni kɛ diɲɛ yɔrɔ caman na. A sera anw fana ka Mali kɔnɔ a yira k'a fɔ an ka ɲɛmaw olu fana ye wuli ka jɔ dɔ kɛ k'u b'a lajɛ ka mesure sociale dɔ ta. Mun bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ bana in ma. O hukumu kɔnɔ maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ fɛn caman fɔra nka dɔw bɛ yen hali bi a yira k'a fɔ ko furukufuruku donna o la ni olu dɔ ye misiri datugu ani ka taa se sugu datugu ma. Sugu datuguli ko la an kuman'o kan an ye jɛkulu wele jɛkulu minnu bɛ yen k'olu bɛ se ka kuma sugu datugu ko la. U y'a yira k'a fɔ ko AGRLAF kɛlen ka communiqué bɔ n'o ye ministre du commerce et de l'industrie. O ye kɔrɔfɔ mun bɔ u y'a yira k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn faamuyali kɛ a ko kɔnɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ sugu datuguli ko a ko bɛ lalala. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Michel Ly ale fana ye kɔrɔfɔ kɛ k'a fɔ ko coronavirus hukumu kɔnɔ mun b'a to bana in kana se ka cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko sotarama kɔnɔnaw la ko ka se ka caman bɔ a la ani motow sanfɛla la. An sera ka ministre yɛrɛ fana ɲininka ale y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la maliyɛnw ko sotaramaw kɔni kɔnɔ u nana jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna na ko k'u b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ mun kɔni ye masque ye maaw ka masque don u nu la n'u bɛ don sotaramaw kɔnɔ. Ko o sera ka kɛ olu ka kɔrɔfɔ ye fɔlɔ nin waati kunkurunin na. An tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an nana ye k'a fɔ misiri datugu ko fana na diinɛ ɲɛmaw u yɛrɛ damaw u ma ɲɔgɔn faamuya ko in na. An y'a ye k'a fɔ an ka jamana marabolo ɲɛmaa waati dɔ kɛra la maliyɛnw a ye diinɛ ɲɛmaw wele imama ɲɛmaw olu tun bɛ yen ani ka fara Haut Conseil islamique mɔgɔw kan. A don an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani marabolo ɲɛmaa u ye kuma caman fɔ mun b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a ka laɲini ye k'a fɔ ko ale bɛ se k'a lajɛ décision a b'o to silamɛw yɛrɛ ma u yɛrɛ ka jateminɛ kɛ mun bɛ kɛ sababu ye misiri kɔnɔnaw olu kana kɛ sababu ye maaw ka se ka coronavirus sɔrɔ. Maliyɛnw fɛn caman fɔra ka anw yɛrɛ hakilila ta fɔ anw minnu ye kunnafonidilaw ye o hukumu de kɔnɔ bi an y'a lajɛ ni ka se k'an ka imam fila wele ka na kɛnɛ kan an bɛna débat dɔ sigi débat ba in a bɛna kɛ sababu ye faamuyali bɛna sɔrɔ a kan kosɛbɛ. An ka imamu u sera an fɛ yan nɔ alhamdulilayi mun filɛ Guinée Bonava fɛ ale ye imam Yaya Touré ustaz don ka bɔ Segu a bɔra Segu Sikɔrɔ ani Balanza don ka na émission in kama spécialement. O kɔfɛ maa min bɛ Numan Boulevard kan ale tɔgɔ ko Wali Danbele Banagabugu misiri la u b'a fɔ misiri ma ko Tarawele ka misiri donc Tarawele ka misiri la ale ye o imamu ye donc hakili la an bɛna kuma di u yɛrɛ ma u yɛrɛ bɛna fɛn caman fɔ ko in kan ɲininkali minnu fana ni o b'an bolo mun b'a to jamanadenw ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ misiri datugu ko est ce que nafa b'a la wa coronavirus ko la ou bien nafa t'a la donc n bɛ ɲɛsin Yaya ma Yaya salamu aleykum. Waaleykum salam. Somɔgɔw bɛ di tari basi t'i la. Nba folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma i b'i kan kɔrɔta i bɛ folikan ɲɛsin an filɛlibaw ma nin waati in na yan'an ka don baabu kɔnɔ. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An filɛlibaw an ka foli bi ka tɛ aw bɛɛ lajɛlen ma mun ye assalamu alaikum warahmatullahi n'o ye silamɛya ka foli ye. N'i y'a ye an sigilen don yan bi an sigilen don yan silamɛw ka kungo dɔ de la kungo min ni a bɛ se ka silamɛw sɔrɔ. Donc il faut que mɔgɔ dɔw ka bɔ minnu fana ye silamɛ ka na a ko debati ka na a kuma munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka se k'i ka tata t'a la kosɛbɛ. Donc an fɛn o fɛn filɛ yan nin kuma la an bɛɛ bi jihadi de la an bɛɛ bi baraji ɲini de la a la kosɛbɛ an bɛɛ bi ka fɛn kɛ fɛn min ka di Ala ye an bɛɛ bi ka fɛn kɛ fɛn min ka di kira ye kosɛbɛ. D'accord, merci beaucoup Touré an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn fo Segu vraiment i nalen i y'an ka weleli jaabi a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o la Wali donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd ayyuhal mustami'in al-kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharno kuma la gelma mi o de an ka daminɛ ni Ala tɔgɔ ye. D'accord. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn.
ma ina ala fɛ sigi ala ka a kɛ hɛrɛ la Ami, ami, ala ka ami. kuncɛ hɛrɛ la Ami, ami. n balima minnu bɛ k'an lamɛn ya rabbi ala k'a kɛ u ka nafa sɔrɔ a kumaw la Ami, ami, ami. u tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ sɔli kira kan D'accord. ala kira alayhi salam Sallallahu alaihi wasallam. n bɛ sɔli a kan ma ina ala fɛ ala ka kisi nɛɛma k'a kan Ami, ami. a n'a somaw a n'a ka sayibaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura ka sira jɛlen kan fo ka taa se lahara jɔ ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni a silamɛya foli ka ɲi D'accord. i ye kuma ɲɛbila ye Merci beaucoup Wali Idameli. Donc Malien a vidéo in aya partager kosɛbɛ a bɛ se ka bila groupe ka aya bloquer kan a bɛ se ka bila ka taa bɔlɔlɔ yɔrɔ ka aya bila o kan maa minnu fana bɛ kan lajɛ YouTube fana sanfɛla la olu fana minnu bɛ se ka a partager yɔrɔ aya partager ka taa ye sabula kumakan minnu bɛna bɔ yan kumakan barikamaw don barika b'a kumaw la kosɛbɛ ninnu ye an ka diinɛ ɲɛmaw ye u bɛ fɛn caman dɔn diinɛ ko la donc misiri datugu ko tari nafa b'a la coronavirus ko la wa ou bien nafa t'a la an bɛna kuma o de kan bi babu a bɛna boli o dɔrɔn de kan parce que an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye u ma sɔn ka u tinti ko in kan ko k'u b'a to silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo olu yɛrɛ mana décision mun ta u ka boli o kan mun b'a to fidèles bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ coronavirus ma an y'a ye misiri caman na minnu ye tɛgɛ ko minɛnw bila u ka misiri daw la dɔw y'a yamaruya fana n'i bɛ taa misiri kɔnɔ i ka masque don i nu la mun b'a to i ka se ka kisi i k'i kɛrɛfɛmɔgɔw fana kisi o hukumu kɔnɔ tuguni a yira misiri caman fana bɛ yen minnu ma o si daga nka hali bi kuma bɛ fɛn kelen nɔ parce que an y'a ye silamɛ dugu caman bɛ yen minnu ye u ka misiriw datugu silamɛ dɔ y'a yira k'a fɔ k'an man kan an référer o kan nka quel qu'en soit alpha kuma in kɔni a bɛna sabati nin diinɛ ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna baro daminɛ rapidement ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc n b'a daminɛ ni Wali maintenant an bɛ misiri datuguko la kuma yɛrɛ bɛɛ bɛ o nɔ parce que an y'o de yamaruya n k'an bɛ aw wele ka na aw bɛ fɛn caman dɔn diinɛ ko la donc e yɛrɛ ye imamu ye Tarawele ka misiri la i bɛ mɔgɔw seli donc an mɔgɔ bɛ mun na bi o ye tali coronavirus ye nali mun kɛ an ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ a yira mɔgɔ 600 ani dɔɔnin na a daminɛnen kana bila bi la maa 30 ni dɔɔnin tanyana donc a fɔra ko coronavirus de ye nɔ don donc o b'a yira hali bi bana in a b'an cɛ la a ma ban pewu pewu mais maintenant misiri datugu ko e bolo nafa dɔ bɛ misiri datugu la a ko kan wa Thierno i ka kuma i ka ɲininkali ɲɛna min ye diinɛ kuma ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ diinɛ kuma ye min ye ni dalu t'i bolo fɛn fɛn na i man ka kuma kan kosɛbɛ i filɛ ka misiri datugu kuma min fɔ ni wagati la dɔnnikɛlaw u fɔra ɲɔgɔn kan kuma na kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔw y'a yira k'a kan ka datugu dɔw y'a yira ko misiri man ka datugu bon mɔgɔ minnu y'a yira ko misiri man ka datugu o de mɔgɔ cayara bon dalu b'o fana de la cogo di misiri kana datugu o dalu bɛ kuranna kɔnɔ parce que sariya ta yɔrɔ ye fɛn yɔrɔ dama dama ye n'i bɛ kuma sariya la i bɛ na ni dalu ye kuranna kɔnɔ n'a ma sɔrɔ kuranna la i bɛ na n'a ye Ala kira ka kumakan na halisa sallallahu alaihi wasallam donc ninnu de ye sariya ta yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye donc dalu fila min bɛ yen a ka ca nka dalu fila an b'o d'i ma fɔlɔ dalu fila dalu fila b'a yira k'a fɔ ni nin bana nasugu nana misiriw kana datugu fɔlɔ misiriw kana datugu dalu fɔlɔ fɔ an tulo b'i la Wali auzubillahi mina shaitani rajim ala b'a fɔ suratu nisa kɔnɔ wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak ala ko ala kira ma ko n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni seli wagati sera jamakulu dɔ ka sɔrɔ min b'aw kɔlɔsi i ka seli ni jamakulu dɔ ye sigi kɔrɔfɔ in kan ko n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i n'i ka sahabaw n'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni seli wagati sera a kana seli bila dɛ a kana jama seli bila parce que ko an bɛ kɛlɛ cɛma hali n'aw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la hali n'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ hali ni mugu bɛ ka ci a k'aw jɔ mugu k'aw faga k'aw to seli la ko jamakulu dɔ ka seli i ka bila jamakulu dɔ ɲɛ i ka seli n'olu ye jamakulu dɔw ka kɔlɔsi yanni a ka tila seli la donc n'o jamakulu tilala minnu ni jɔlen don olu fana bɛ na minnu tila seli la olu bɛ jɔ ka aw kɔlɔsi kosɛbɛ ni aya bɛ mun yira n na a bɛ mun yira a bɛ min yira a bɛ seli gɛlɛya de yira seli jumɛn fana jama seli e k'a lajɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ mugu ni kisɛ la ala y'a yamaruya k'i ka jama seli kɛ o ye dalu kelen donc o b'a yira kɛlɛ bilenna cogo o cogo ni seli waati sera i bɛ seli kɛ k'i to kɛlɛ cɛmancɛ la nin ye kuranna aya de ye dɔnnikɛlaw bɛ k'an lamɛn d'accord donc o bɛ se ka ni min don o bɛ se k'a fɔ a tɛ tɛmɛ nin o kan kuranna aya in k'a fɔ k'a jɔsira ka bɔ yen fana o tɛ sabu kuranna aya dɔw bɛ yen olu bɛ jɔsi ka bɔ yen ka na ni kura ye nka ni kuranna aya in ma jɔsi
ma joshi ni ma joshi d'accord dɔnnikɛlaw bɛɛ tulo b'a la ok o ye ala ka kumakan alayhi salam ni bɛ fɛ n ka dalu d'i ma fana hadisa la n bɛ se k'o fana d'i ma mais i ko dalu fila i ye fɔlɔ fɔ awɔ o de ye kuranɛ ye o de ye kuranɛ ta ye donc hadisa fana n'i mago b'o dalu la n bɛ se k'o fana d'i ma o fana fɔ o dalu ye jumɛn ye abdulayi ibn maktoum ale tun ye ɲɛfiyɛtɔ ye ala kira ka sahiba don kumakan in a sahalen don a bɛ hadisa kitabu ninnu bɛɛ la don dɔ la a taara ala kira fɛ a ko kira ne ye maa lajuratɔ ye n tɛ se ka na misiri la sabu mɔgɔ tɛ n bolo min bɛ n ka bere minɛ madina fana ye dugu ye kungo fɛnw ka ca a bɛ se ka kɛ n bɛ bin kolo kɔnɔ walama fɛn dɔ bɛ se ka a gɛrɛsɛ sira la kosɛbɛ yala kira i bɛ jɛn di an ka seliso wa ala kira ko awɔ ko seliso sɔɔni a tatɔ la ala kira y'a wele ko na ko karisa yala i bɛ seli wele mankan mɛn wa a ko awɔ ko kira ko n b'a mɛn n'a bɛ seli weleli mankan mɛn a ko yala i bɛ seli wele mankan mɛn wa a ko awɔ ko n b'a mɛn ala kira ko a ma n'i b'a mɛn na misiri la o tuma na ala kira k'a ka na misiri la ɲɛfiyɛtɔ don mɔgɔ t'a bolo min b'a ka bere minɛ bon sira fana man ɲi donc kuranɛ aya in ni hadisa in bɛɛ bɛ mun yira n na u bɛ jama seli bonya a n'a nafa a n'a gɛlɛyali a la cogo o cogo jama seli tɛ se ka bila o kama bon an ye dalilu fila min kɔni fɔ u b'o yira dɛ a tɛ tɛmɛ o kan an tɛ se dalilu tɛ anw bolo ne kɔni bolo dalilu tɛ ne bolo min b'a yira ko misiri kan ka datugu parce que diinɛ kuma don diinɛ kuma don ni min dalilu t'i bolo o t'i bolo min bɛ ne bolo n'i ye recherche k'o kan o de ye nin fila ye fɔlɔ o ye nin fila ye fɔlɔ d'accord donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka wali ka kɔrɔfɔ mais a y'a yira k'a fɔ ko dalilu fila minnu b'a bolo k'a yira k'a fɔ misiri man ka datugu k'o de ye nin ye fɔlɔ donc n bɛ n ɲɛsin Ture ma Ture maintenant wali bɔra k'a ka kɔrɔfɔ fɔ wali y'a yira k'a fɔ ko dalilu fila o b'a yira k'a fɔ misiriw u kana datugu maaw ka taa jama seli kɛ parce que a y'a yira k'a fɔ hali n'aw bɛ kɛlɛkɛw la kɛlɛ bilenmɛ cogo o cogo yɔrɔ fali kɔni bɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔ a kɛra cogo o cogo seli kana bila o kama jama seli kana bila o kama donc Tariwale ye mun fɔ kuma ninnu e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara o kan o don wa alhamdulilahi rabbil alamin an balimakɛ bɔra ka min fɔ a ye kuranɛ aya mun fɔ o kuranɛ aya bɛ yen nka ayaw n'u faamu cogo don donc i k'i toro ka gɛrɛ dɔɔnin i toro ka gɛrɛ ni chaise i b'i kan voilà gɛrɛ de bɛ kuranɛ aya in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni sécurité tɛ yɔrɔ min na sali tɛ se ka kɛ kuranɛ aya in b'o jira ni sécurité tɛ yɔrɔ mun na sali tɛ se ka kɛ cogo di tan parce que ale ko a kuranɛ aya b'a fɔ ko ala kira ka sali ni jama fankelen ko nka ko jamana fankelen ka protection kɛ ka silamɛw protéger minnu bɛ sali la tasa mɔgɔ kana se ka na ni olu sɔrɔ u kunbirilen u fa fo ala b'a fɔ a la ko ni a ma protection kɛ ka mɔgɔ bila k'aw munumunu ko aw ten turulen a b'o kuranɛ aya yɛrɛ kɔnɔ ko u b'i mailu k'aw kan k'u bɛna hɔtɛ aw kan un coup ko k'aw bɛɛ faga k'a ban donc k'a k'a ka faratiw ta a ka faratiw k'a k'a ka faratiw ta a y'a ka faratiw ta o kɔrɔ di hali mɔgɔ minnu kɛlen don k'aw koli olu dɔrɔn tɛ dɛ ko mɔgɔ minnu fana bɛ sali la k'olu k'u ka kɛlɛkɛminan k'u k'a ta ka gɛrɛ u la to sali la wa k'u to sali la k'u ka to k'u den k'u kunkolo kɔrɔtan n'a sɔrɔla mɔgɔ ninnu ta la ka hɔtɛ u kan donc kuranɛ aya in kuma o de kan o kan donc o b'a jira anw na kuranɛ aya in na k'a fɔ ko ni sécurité tɛ yɔrɔ min na sali tɛ se ka kɛ parce que ala kɛra ye sécurité créer ala kɛra tun bɛ sali ni silamɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ mais nin na a ko ayi salitigɛ n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ kuranɛ aya in y'o de fɔ ko ka jama fankelen kɛ k'u protéger donc ni sécurité tɛ yen sali tɛ yen seli tɛ yen o dalu filanan ye mun ye ni sécurité tɛ yen sali tɛ yen ala kɛra alayhi salam ibnu abbas y'a fɔ ibnu umar y'a fɔ a fɔra bukhari kɔnɔ a fɔra muslimi kɔnɔ a fɔra tirmizi kɔnɔ a fɔra ibnu majaha kɔnɔ don dɔw bɛ kɛ ni sanji bonyana ou bien ni nɛnɛ juguyara sanji ani nɛnɛ n'olu kun juguyara ala kɛra bɛ jateminɛ kɛ a b'a fɔ ni cɛkɔrɔba bɔra nin na dɔw ka mura jugu bɛ se ka dɔw minɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ u ka so bɛ bin u kɔfɛ i b'a sɔrɔ dɔw ka so sɔgɔlen don u kan ka a bili mais dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ sumaya supporter fiyewu fiyewu ala kɛra tun bɛ a fɔ misiri welela ye ko misiri welela k'a fɔ mɔgɔw ye ko ala sɔllu fi rihalikum o tun bɛ fɔ hayya ala solati place la
ayna an ka sali o de hayya ala solati ayna salma hayya ala solati la ala kira b'a fɔ misiri wele k'a k'a fɔ ko ay sali aw ka so ala sollu fi rihalikum a sabatira hadisa bɛɛ la o don sali tɛ kɛ misiri la mɔgɔ bɛ sali u ka so mun ɲɛsiranya kama bana misɛnninw ɲɛsiranya kama mun ɲɛsiranya kama bɔrɔkɔ ɲɛsiranya kama mun ɲɛsiranya kama nɛnɛ jugu ɲɛsiranya kama o tuma na corona o ka bon ni nin bɛɛ ye coronavirus covid-19 ka bon ni nin bɛɛ ye o b'a la ka mɔgɔ hakɛ min fa dugukolo sanfɛ n'an y'an sigi k'o jateminɛ an b'a ye k'a fɔ ni ala kira tun bɛ yan bi misiri welekan tun bɛ yɛlɛma bi k'a fɔ ko ala sollu fi rihalikum jama a ye sali a ka so e bolo n'a sɔrɔ kira tun bɛ yan bi ko covid-19 tun y'ale sɔrɔ a ɲɛ la sɔrɔ a ɲɛ na seliw tun bɛ jɔ misiri la a tun bɛ jɔ parce que a ye sali jɔ fɛn na fɛn min ka dɔgɔ ni nin ye mura nɔfɛtɔ ko a y'a jɔ rhumatisme nɔfɛtɔ ko a y'a jɔ nɛnɛ juguya kojugu a y'a jɔ o sabatira hadisa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ d'accord et puis fɛnnin dɔ bɛ yen nɔ ale ye kuranɛ aya mun ta o kuranɛ aya la an bɛ se k'a ka kuma faamu yɔrɔ min na n'a sɔrɔla n'an bɛ don misiri kɔnɔ n'an bɛ an ka faratiw ta parce que faratiw tali b'a kɔnɔ ala ko k'u ka faratiw ta kuranɛ aya in kɔnɔ ka sɔrɔ ka sali bon coronavirus contre la faratiw tali ti dɔwɛrɛ ye i bɛ masigi don ka distance ta n'a sɔrɔla o bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ misiri datuguli t'an si ka so a man di an si ye misiri ka datugu misiri ye an ka alabato yɔrɔ de ye mais ala ko huwa shtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin ala ko ale anw mande ala kɛra ka mandenw k'ale anw sugandi de ko ale t'a fɛ diinɛ ɲini tora la an ka saliw ɲini tora la an ka sunw ɲini tora la kojugu ka anw sɔrɔ donc hazaru kan ka ta ka don misiri kɔnɔ n'a ma ɲɛ misiri bɛ sali farati kan ka ta ka don farati ye min ye ka masigi don ka distance don pour que bana kana se ka yɛlɛma mais n'o se tɛ yen et puis ala kɛra delila k'a fɔ ko la yuradu mumridun ala musihin o fana sabatira hadisa bɛɛ kɔnɔ ko an kana banabaatɔ don mɔgɔ kɛnɛmaw kan an kana banabaatɔ don maa kɛnɛmaw kan pour que u kana taa u contaminer a b'o de nɔfɛ k'an kana banabaatɔ don mɔgɔ kɛnɛmaw kan bon n'a ma ɲɛ k'an bɛ sali misiri kɔnɔ n'a sɔrɔla moyen b'an bolo misiri da la ka mɔgɔw tɛ se k'a lajɛ bana ti nin na parce que bana in yɛrɛkɛlen don mɔgɔ t'a dɔn bana bɛ mɔgɔ min na a tɛ mɔgɔ min na bɛɛ kɔni tigɛlen don k'a fɔ bana bɛ a yɛrɛkɛlen don donc ni solution tɛ anw bolo ka a test kɛ misiri da la k'a dɔn a bɛ karisa la a tɛ karisa la ala kɛra dunko k'an kana banabaatɔ don kɛnɛbaatɔ kan kana taa bana yɛlɛmu fɛ ne fɛ an bɛ se ka misiri sali jɔ temporairement yanni bana ka se ka maîtriser bana maîtriser ye min ye a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bana ka fɔ an pewu pewu misiri ka dayɛlɛ bana maîtriser ye min ye an ka dugu la bi banabaatɔw u b'a la ka sa so kɔnɔ a caman déclarelen tɛ u caman dogolen don u caman déclarelen tɛ n'olu bɛɛ sera ka déclarer ka bana kori ka bana koron o la hali ni banabaatɔ ka ca ni bana korona ka ban sali bɛ se ka kɛ misiri la kosɛbɛ d'accord wali donc maintenant i bɔra ka Yaya ka kuma mɛn Yaya Ture ka kuma mɛn donc Yaya y'a jira k'a fɔ ko kisa dɔw fana bɔra k'a jira k'a fɔ ni banabaatɔw kɔni bɛ fɛn na a yamaruyalen tɛ misiriw ka se ka seliw kɛ donc maintenant tari i sɔnna kɔrɔfɔ ninnu ma wa a ye kɔrɔfɔ minnu i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara a kan. a ye min fɔ ne ye n ka kuranɛ aya a y'a jira ko ala kira y'a jira ko ni mɔgɔw dɔw bɛ seli la dɔw k'u jɔ k'o kɔlɔsi k'o ye sécurité ye y'a dɔn n'i ma fili a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan bon o sécurité ani misiri ko datugu ne bolo tɛ kelen ye e bolo kelen tɛ sécurité différence mun cɛ sécurité ye jumɛn k'i yɛrɛ kɔlɔsi yala bana in o fɛn dɔw m'a fɔ ko mɔgɔw k'u yɛrɛ tanga a la wa tɛgɛ ko ani protection fɛnw o fɔra silamɛw m'o kɔn donc o yɔrɔ mɔgɔ dɔw b'o k'o labato nka hali n'a bɛɛ tɛ bon a labatobaliya fana an t'a fɔ k'an bɛ silamɛw jalaki o la cogo di parce que jamana k'i jɔ o jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la donc e bolo o ye jamana nɔ ye bon hali ni jamana nɔ tɛ n ko jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kuma bɛ faamu donc ni misiri ko datugu tɛ ɲɔgɔn ye sira la protection bɛɛ ka protection kɛ o ye kelen ye bon filanan a ko ne y'a sɔrɔ minɛnw bɛ sɔrɔ min ninnu bɛ mɔgɔw tɛ se ka don misiri kɔnɔ o bɛɛ ye protection ye o si ni misiri datugu tɛ ɲɔgɔn ye sira la i y'a faamu min ye a ka kɔrɔfɔ sabanan ye ko alakira alayhi salam k'a fɔ ko ni san tun nana n'a tun gɛlɛyara
atuma fo ko ay sila ka so kono wadi saka kene wadi saka kene o ka kene o ka kene o b'a yira o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ d'accord nga coronavirus bana in yala a siɲɛ fɔlɔ de ye nin kana farafinna kana diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye kana nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye alakira delila ka kuma nin kan fɛn tɛ yen alakira ma kuma min kan o fɛn tɛ yen alakira ma kuma min kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye alakira alayhi salam a kumana arabukan na u b'a fɔ ko waba maradul waba n'o ye fiɲɛ bana ye a ko ni fiɲɛ bana nana jamana min na o banabagatɔ kana bɔ ka taa jamana wɛrɛ la o fɔra donc fiɲɛ bana alakira kumana kan alakira kumana fiɲɛ bana kan alakira kumana fiɲɛ bana kan alakira alayhi salatu wassalam a ko a ka kumakan na alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin ko maaw man don ni alakira ka kuma a y'u minɛ a ka baara kɛnɛ ani n ka kalifa naani ka kuma donc wabaw bana n'o ye coronavirus ɲɔgɔnna bana ye a delila ka na alakira ka kalifa dɔ ka wagati la n'o ye Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Seydina Umar k'a to kalifaya la a nan'o ka waati la a nana ka waati olu y'a ko kɛ cogo di u y'a ko kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ Seydina Umar bɛ Madinɛ a bɛ fɛ ka taa silamɛw lajɛ a kɛla jamana min n'o ye Sami jamana ye o y'a sɔrɔ o don min ye silamɛw ka kɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye Ubaydillah ibn Jarrah silamɛw ye Seydina Umar kunbɛn k'a fɔ ko yala ɲinɛ n'Alakira ka kuma kɔ wa donc an b'a ɲini fɛ ka segin ka taa Madinɛ donc Seydina Umar mana tuguni a seginna donc parce que n'an bɛ kuma an tɛ se ka kuma diinɛ kɔfɛ o kɔni ka gɛlɛn ne ma d'accord Alakira y'a kɛ cogo min na Alakira y'a fɔ cogo min na ne bɛ dan yen mais Seydina Umar segira ka taa o dugu la mais o dugu in na seli tun bɛ kɛ yen wa jama seli tun bɛ kɛ yen jama seli tun bɛ kɛ jama seli ma interdit jama seli ma interdit a waati ne bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ ko nin bana façon dɔ delila ka na silamɛya kɔnɔ ko bana kama ko jama seli interdit la o tɛ silamɛya histoire kɔnɔ o tɛ silamɛya histoire foyi o kɔnɔ tɛ yen yaya k'o tɛ silamɛya histoire kɔnɔ a tɛ yen e bɛ ko dɔ kalan o la parce que a bɔra ka kisa minnu fɔ ale ko an ka silamɛya dan sisan ala kɛra ni sahabaw ma sinon olu tɛmɛnen bana dɔ nana minnu ye misiri datugu mais sahabaw fana tilela misiri datugura n bɛna a preuve d'i ma a datugura a datugura Umar ibn al-Khattab tilela a ye Abu Ubayda ibn al-Jarrah ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a farisogo magara ala kɛra farisogo la Abu Ubayda mɔgɔ dɔw mɔgɔ min ni ala kɛra ye mɔgɔ minnu jira diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛ don alijinɛ na siga t'a la de kun ɲɛnama ale de kun ye gouverneur ye Syrie actuelle Syrie u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Chami Syrie Palestine yɔrɔ dɔ fana b'a fɛ a waati bi Syrie ani bi Palestine yɔrɔ dɔ b'a a yɔrɔ fɛ n f'a ma ko Chami Abu Ubayda ibn al-Jarrah de kun ye yen gouverneur ye ale y'i to gouverneur la bana dɔ nana ko Tawun Amwas ale ye épidémie dɔ ye Tawun Amwas donc o fana n'a fɔ coronavirus ɲɔgɔn n'a fɔ coronavirus ɲɔgɔn dɔ fiɲɛ bana dɔ nana a ye dadigi kɛ silamɛw la kosɛbɛ fo a taara gouverneur yɛrɛ fa min ye Abu Ubayda ibn al-Jarrah ye ale salen Umar radiyallahu anhu donc gouverneur yɛrɛ sara n'o ye Syrie gouverneur a sara silamɛya ma bali dɛ misiri ma bali ala kɛra ye duwawu modèle bɛɛ kɛ ale ye ala kɛra ye duwawu mun k'a ye a m'a kɛ maa ye f'a y'a tɛgɛ kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛ alijinɛ kɔnɔ o ma bali coronavirus k'a faga donc ala deli dɔrɔn tɛ fi ala ko ala kɛra y'a fɔ an ye ko dɔ nana ka na n'a ka ɲaamɛ ala kɛra ɲɛna ka ɲaamɛ fo ne dilan ka don ala kɛra kan a ko kira ko n ka ɲaamɛ in fo ne to yen wa ou bien n k'a siri de ka sɔrɔ ka n jigi da ala kan ou bien n k'a fo ne to ka n jigi to ala kan ala kɛra k'a ma ko iqilha wa tawakkal a siri i k'a cori i ka sɔrɔ k'i jigi da ala kan donc ni anw ye an jigi da ala kan ten ka don misiri kɔnɔ ten k'an jigi dalen don ala kan ten anw ti foyi kɛ ka bana kunbɛn d'ailleurs dɔw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko bana ko n yɛrɛ ti tiɲɛ an tigɛlen don bana in na an bannen don bana in ma k'an jigi da ala dɔrɔn kan ka don misiri kɔnɔ ten ala ko ko ale ka mugu t'o la fo an ka sababu de lama min b'a bali fɛn kana an sɔrɔ n'an m'o sababu lama a b'an bɛɛ faga
parce que ni ala ka balaw bi jigin ala ko n'ale ka balaw bi jigin ko la tusibanna allazina zalamu khassa k'ale ka balaw ti jigin mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ dɔrɔn parce que kojugukɛlaw de b'a to balaw bɛ na hali an filɛ nin balaw min na kojugukɛlaw de nɔ don kosɛbɛ mais ala ko n'ale dimina o la ko n'a ye balaw jigin ko silamɛ t'a la kafiri t'a la ale bi bɛɛ de gosi ni bere kelen ye Allahu akbar o de la fɛn in daminɛna Chine a bɔra Chine k'a taara Iran de o ye silamɛ jamana ba ye a taara Iran caman faga ye f'olu ye misiri datugu a bɔlen Iran a taara Italie o ye chrétienw ka capitale ye chrétienw ka Rome a donna fo ye fo olu fana y'u ka misiriba datugu donc bana in tɛ yen ko nin ye silamɛ ye nin ye mɔgɔ y'u ka kojugu kɛ bana nana bi kɔnɔ mais i bɔra ka siri mun fɔ ko gouverneur sara mais est ce que o waati misiriw datugura wa parce que an mago b'o de la parce que ale ko misiri ma datugu ne bɛ fɛ e k'a fɔ de misiri datugura a dalilu fɛ n bɛna o de di d'accord gouverneur Saleh n'o ye Abu Ubaidata bin al-Jarrahi ye Seydina Umar a ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka na ko Muazu bin Jabal o fana ye sahaba belebeleba ye Alakira ye sahaba min bila a nɔ na Maka a ye min bila ka taa Yemenikaw ka la silamɛya la Muazu bin Jabal o de nana a nɔ na o nanen a nɔ na bana in y'o fana fa donc Umar kamana gana a ye Dahiyatul Arabi wuli dɔ bɛ yen nɔ ko Dahiyatul Arabi arabuw la fɛlɛtigi min fɛlɛ ka bon ni arabu bɛɛ ta ye a tɔgɔ ko Amr ibn al-As Amr ibn al-As a y'o wele sisan ka sɔrɔ ka gouverneur d'u ma ko ka taa o taara o fɛn fɔlɔ min kɛ a lamɛn dɛ a y'a jɔ a ko inna ta'una kan-nari al-mushta'ilati wa antum waquduha fatafarraqu wa tajabbalu hatta la tajida an-nar ma yush'iluha o kɔrɔ fatantafi'u wahdaha falamma sami'u wastajabu najaw jami'an a taara a ye discours kalan a ye silamɛw lajɔ a ye ɲɛsin silamɛw ma a ko ne ɲɛ bɛ nin bana in na ko nin bana in ye tasuma de ye ko aw yɛrɛ de ye tasuma in dɔgɔ ye aw de b'a bila bila ɲɔgɔn na aw de y'a dɔgɔ ye fatajabbalu ko a ye kulu sanfɛla minɛ wa tafarraqu a ka yɛrɛkɛ fo don min na bana fiɲɛ ka taa ko ni bana fiɲɛ taara tuma min na an bɛna kɛ ɲɔgɔn kan an bɛna an ka dugu sigi wa k'u y'o de kɛ dugu ka sɔrɔ ka sigi wa o waati kɔnɔ misiri kun tɛ yen parce que a ye yɛrɛkɛ kulu min a kun tɛ yen wa ou bien a datugura a datugura de misiri datugura o kama misiri datugura a kama jɔnni ko ko a datugu waati Amr ibn al-As parce que a k'u ka yɛrɛkɛ kulu ni ɲɔgɔn cɛ u ka fara fara u kana gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que bana ka taa yɔrɔ misiri dayɛlɛ ko kuma t'o la misiri dayɛlɛ ko kuma b'o la n'a fɔra ko mɔgɔw ka yɛrɛkɛ o b'a yira mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan aw de ye fɛn tasuma ye a ye kulu sanfɛla minɛ a ka yɛrɛkɛ yɔrɔ o kɔrɔ ko misiri datugura kuma caman t'o la tuguni yɔrɔ o yɛrɛkɛli kɔni ti kɛ kalo a yɛrɛkɛli ti kɛ tile fila tile saba ye ko bana bɛ taa o a bɛ kalo de ta bana ka taa bana taara o taa cogo de la wa ale ye Alakira ka sahaba de ye wa Umar ibn al-Khattab a y'a kɛ o mun fana ka fanga la o fana ye Alakira ka sahaba ye bon anw ka jate la bi olu yɛrɛ ka jate la bi alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin ale Alakira ka sunna k'an k'o ta ko ni a ka khulafa rashidinaw ye min kɛ yɔrɔ ne y'a jira k'a fɔ ko Alakira kun misiri datugu yɔrɔ n y'o jira ba b'a fɔ u ye k'a fɔ k'u ka sali so bon Umar ibn al-Khattab fana y'a kɛ Umar ibn al-Khattab fana y'a kɛ siri donc misiriw datugura bana dɔ delila ka na coronavirus ɲɔgɔnna u ye misiri datugu u y'a datugu Umar ibn al-Khattab fɛ Umar ibn al-Khattab siri wali i danbele i bɔra ka Ture ka kɔrɔfɔ mɛn dɛ Ture bɔra ni dalilu ye sanfɛ a ye dalilu titi ka na ɔ dalilu kɔni a ye an ka Ala ka kalifaba dɔw fɔ n'i ma fili o ye Umar ibn al-Khattab de o tɛ ɔ k'o sɔnna ɔ ko siri jamana fana kan k'a datugura nin kisa ninnu ko anw tɛ ninnu dɔn ninnu ka dun kosɛbɛ tare sɔnna ninnu kuma ninnu ma ninnu ka dun u ka dun a ka kuma fɔlɔ a ko fɔlɔ la ko an k'an jigi sɛmɛ Ala la o de b'an kisi o tɛ yan k'an jigi sɛmɛ Ala la dɔrɔn tɛ dɛ an k'an protéger o de b'an kisi a ko ten an b'o fɔ k'an kana n jigi da Ala kan ko Ala ko i kana i ka bakɔrɔni siribali to k'a fɔ k'i b'i jigi da ale kan voilà i k'a siri bon o ye kuma ye u bɛ mun de yira sisan o de ye silamɛw ka protection ta silamɛw ka protection ta u k'u protéger mais est ce que bi silamɛw bɛ k'u protéger c'est ça le problème parce que silamɛw ni silamɛw tɛ k'u protéger est ce que c'est pas ne hakili la an kumana nin kan koyi silamɛw tɛ k'u protéger u bɛ to k'u protéger o de kan ka bila sen na o de kan ka bila sen na o y'a ka kɔrɔfɔ fɔlɔ ye mɔgɔ si t'a fɔ ko bana bɛ yɔrɔ min na k'i ka don yen ka sɔrɔ i ma mesure dɔw ta mɔgɔ si t'o fɔ
ne de la k'a fɔ ɲɛna cɛrno k'a fɔ ko silamɛya a mago bɛ adamaden nin na a bɛ adamaden nin bonya mɔgɔ diinɛ min nana ka kirimu kɛlɛ dugukolo sanfɛ o ye silamɛya de kosɛbɛ i y'a ye n'i ye mɔgɔ faga i ka faga n'i ye mɔgɔ ɲɛ ci i ɲɛ ka ci c'est-à-dire que silamɛya tɛ bin mɔgɔ kan silamɛya tɛ bin mɔgɔ kan k'a yirila k'a fɔ ko silamɛya ye diinɛ de ye a mago bɛ adamaden nin na quoi o ye fɔlɔ ye bon a mago bɛ adamaden nin na o kuma bɛ mun yira balimakɛ Ture ka kuma kɔnɔna na o de ye yɛlɛkɔlɔsi ye yɛlɛkɔlɔsi min bɛ Mali la yan bi na silamɛw kan ka kɛ ni bɛɛ kan ka kɛ o de ye a protection ta mais misiri kana datugu protection ka ta misiri kana datugu mais ni misiri datugura o tɛ protection dɔ ye wa ou bien o tɛ protection ye bon ne b'a fɔ k'o tɛ protection ye misiri datuguli o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye coronavirus bana min bɛ Mali la yan misiri dayɛlɛma nana ye koyi kelen coronavirus min bɛ diɲɛ kɔnɔ tubabuw ka yɔrɔ bɛɛ datugu o kɛra sababu ye k'a banna ma kɛ sababu ye k'a banna o donc de fait que olu y'a datugu o ma kɛ sababu ye k'a banna donc an fana ka misali jateminɛ o la k'o jatew minɛ k'a yirila dɔrɔn k'a fɔ ko misiri datugu in o de tɛ y'a solution ye minɛ k'a fɔ ko n'a datugula coronavirus bɛ ban o tɛ y'a solution ye o tɛ surunya a ka k'a solution yɛrɛ i y'a faamu mais misiri kɔnɔ mais jamaw bɛ ɲami ɲɔgɔn na parce que a bɛ se ka kɛ sa par exemple masque ko mun n'a bɛ exiger ani ka fara tɛgɛ ko kan waati dɔ kɛ ala an ka jamana kɔnɔ comité scientifique mɔgɔw tun y'a jateminɛ parce que olu de bɛ jateminɛ kɛ olu de président ani ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ olu de jateminɛ kɛ k'a fɔ nin mesure ka ta nin ka ta sugu ka datugu nin ka kɛ mais a yirala k'a fɔ silamɛw ta la o gɛlɛyara kosɛbɛ parce que a yira k'a fɔ fanga bɛ silamɛw la kojugu jamana in kɔnɔ jamana in malgré tout kɔni c'est un pays laïque mais a yira k'a fɔ 90% sont des musulmans donc ça montre réellement que fɛn dɔw tali ma nɔgɔ jamana in kɔnɔ mais a jateminɛna k'a fɔ malgré tout ça yani masque kun ka na présent fɛ masque a bɛ k'a fɔ ma ko un masque un malien a yira k'a fɔ misiriw kun bɛ fa dewu mɔgɔw kun bɛ taa to ɲɔgɔn kan mais tari o ko ninnu est ce que o ka ɲi mɔgɔw tun bɛ to ɲɔgɔn kan mɔgɔw kun bɛ taa misiriw kɔnɔ seliw la k'a sɔrɔ masque tɛ maaw ninnu na olu caman jate kun minɛna yanni masquew ka na bon bana in yɛrɛ yanni ɲɛmɔgɔw k'o fɔ bana in yɛrɛ nana Mali la cogo di bana in donna chirurgien bɛɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a tɛ Mali la kosɛbɛ o kɛra fɛɛrɛ tun bɛ se ka siri min ma kɛ sababu ye bana in tɛ na Mali la est ce que jamana ɲɛmɔgɔw y'olu kɛ fɔlɔ donc an b'a fɔ k'olu de ye sababu ye la bana in nana Mali la dɛ mais n'olu m'o kɛ est ce que anw tɛ ɲɛ an yɛrɛ ma e bolo jɔ n bɛ nalen komi i ye kuma don kuma kɔnɔ quoi sinon n bɛ fɛ k'an balimakɛ ka kumaw de jaabi donc i b'i ɲininkali min kɛ i b'o kɛ d'accord donc olu m'o kɛ o ye kelen bon misiri datugu kuma o kɔrɔ tɛ ko jama o tɛ jama ye wa o ye jama ye misiriw kɔnɔ n m'a fɔ ko a kana tɛmɛ jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan mɔgɔ 50 y'o fɔ wa an ka misiriw la misiri min jama k'a fɔ ko seli wagati kelen k'a bɛ taa maa 50 la a misiri man ca o kelen n bɛ nalen kelen filanan yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ misiriw ye n'olu jama ka ca ni misiri jama ye i y'o fɔ kuma daminɛ na o yɔrɔ jumɛn ye n da tɛna mɔgɔ la n'a fɔ sugu kɔnɔna kelen filanan hali n'i taara bangidaw la hali o donna ne bɔra bangida dɔ la jama de tolen bɛ ɲɔgɔn kan ko 1 mètre kuma dara jama de tolen bɛ ɲɔgɔn kan ye solution kan ka ɲini o la fɔlɔ ka misiri to yen o ye tiɲɛ o ye kelen ye a filanan n'a y'a lajɛ Mali la yan Mali ye fantan jamana de duw kɔnɔ an b'a dɔn duw bɛ cogo min na duw bɛ dumuni kɛ cogo min an bɛ sigi jama de ka dumuni kɛ yala jamana ye mesure ta o la wa mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan dumuni kɛ parce que o de ma fɔ wa o tɛ wa o don o ye kelen ye siyɔrɔ fana la a bɛ cogo di i b'a sɔrɔ so kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ kamalen 4 5 6 u bɛ si so kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a n'a muso n'a den bɛɛ bɛ si so kelen kɔnɔna na mesure jumɛn taara o la olu de kan ka ɲɛɲini fɔlɔ wa walima misiri de kan ka ɲɛɲini fɔlɔ olu mesure ma tila dɛ n bɛ nalen e ye sotarama ko kuma fɔ k'a fɔ ko sotarama na o ye mesure min fɔ a ka gɛlɛn parce que sotarama tɛ Bamakɔ ka bɔ a tɛ maliyɛn bɔ o tɛ wa donc o ka masque ta mais munna o masque kuma in o tɛ fɔ misiri kɔnɔ k'a fɔ fo ka taa se misiri datugu ma o bɛ faamu cogo di o tɛ se ka faamu dɛ
tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka faamu misiri ko datugu kɔni Mali la o tɛ se ka faamu ka sababuya k'a kɛcogo ye. D'accord. Ok, donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara Wali ka kuma kan. Wali ye mun fɔ kuma ninnu a ye tiɲɛ fɔ yɔrɔw la kosɛbɛ. Ça y'a jira k'a fɔ malgré tout que misiriw mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan bon a dun fɔra ɲɛmaaw fɛ k'a kana tɛmɛ maa 50 kan. A ye kɔrɔfɔ mun fɔ o ye tiɲɛ ye parce que misiriw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa 50 a tɛ caya ka tɛmɛ o kan nka mɔgɔw kɔni bɛ gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ a yɛlɛmani bɛ teliya ye kosɛbɛ mais a ye kuma minnu fɔ e bolo est ce que kuma ninnu de tiɲɛ ye dɔɔni. A ka kuma ninnu n'i ye kuma ninnu lajɛ kuma ninnu bɛ sira kan a bɛ sira ɲɛnama kan mais kuma ninnu f'a ka fɛsɛ dɔɔni. Cogo jumɛn? Misiri la yɔrɔ k'a fɔ ko ka misiri datugu mɔgɔ si ka suɲɛ tɛ. Kosɛbɛ maa ka suɲɛ tɛ. Anw ye silamɛw de ye anw yɛrɛ dugu tu an ka dugu yɔrɔ o ye misiri ye. O ye tiɲɛ ye. Misiri ka datuguli man di an si. Mais misiri la f'an ka jateminɛ kɛ a fɔra ko mɔgɔ 50 kana kɛ ɲɔgɔn kan an k'an jija an ka saliwaatiw kana mɔgɔ 50 bɔ an k'an jija ka distance ta an k'an ka yɔrɔ ne y'o fɔ kuma daminɛ na n'o bɛ se ka kɛ misiri bɛ dayɛlɛ kɛ kunda datuguli la mais jumadonyaw fɛ o kɛ man di. Jumadonyaw fɛ a kɛ man di an ka tiɲɛ fɔ a kɛ man di wa hali min yɛrɛ kɛ ka di o tala ka kɛ. O ye mun ye? Mɔgɔw ka masque don mɔgɔw ka 1 mètre don ni ɲɔgɔn cɛ hali ni maa 10 mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 misiri kɔnɔ mais o yɛrɛ tala ka appliquer donc a ka di anw kɔni silamɛw ne ye kuma fɔ depuis n sigira ala ko ta ala kira ko ta a ka sahaba ye nin kɛ foyi ma bɔ ne yɛrɛ kɔnɔ wa ne kelen dɛ silamɛw ka décision ta yɔrɔba fɛn o fɛn di diɲɛ kɔnɔ dugukolo sanfɛ bi silamɛw ma deli ka bɛn fɛn ka diɲɛ kɔnɔ coronavirus misiri ko in na u ye bɛnni min k'o kan u ma deli ka o ɲɔgɔn na bɛn kɛ foyi kan silamɛw fɔfɔlen don ɲɔgɔn fɛ fɛn caman na ni n'a ni kiri kelen mais coronavirus ta la u bɛnn'o kan bɛɛ bɛnn'a kan mais dalilu jumɛn b'e bolo mɔgɔ u bɛnn'e kan yɔrɔ jɔn ni jɔnniw bɛnn'a kan? Azharu Sharif Kairouan Magan diɲɛ kɔnɔ maison bɛ yen yɔrɔ bɛ yen nɔ k'olu bɛ décision ta silamɛw tɔgɔ la dugukolo sanfɛ olu bɛɛ bɛnn'a kan olu bɛɛ sɔnna misiri datugu ma yanni datuguli yɛrɛ tɛ misiri jɔli ma dɔɔni yanni bana fiɲɛ ka taa wa u b'a kɛ kun jumɛn na ala ye falen kɛ misiri la quoi ala ye falen dɔ kɛ misiri la o falen ye mun ye n'i ma sali sɔrɔ ka kɛ misiri la a sali i ka so n'i ma juma la jago naani k'i ka so n'i ma jama sɔrɔ ka sali kɔfɛ ka jama baraji sɔrɔ i ka famille kɛ ɲɔgɔn kan ka sali i bɛ jama baraji sɔrɔ donc ala ye falen kɛ misiri la o de kama parce que ala b'a dɔn fɛn dɔ bɛ se ka kɛ misiri bɛ se ka jɔ. mais e bolo munna alimamu ani an ka Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw caman bannen don k'a datugu pourquoi e yɛrɛ bolo? o tiɲɛ na ne bɛ ka kuma in fɔ parce que ne t'a fɛ ka bɔ ala kan n t'a fɛ ka bɔ kira kan ala ni kira ye minnu fɔ ne b'a la k'olu de fɔ nka n'i y'i ta sentiment fɛ ka jamana in taabolo lajɛ fɛn o fɛn mana bɔ an ka politicien ninnu na an jaabi tigɛ a ko ye an tɛ taa a ko la o de la tiɲɛ na k'a fɔ ko ne jiginnenba d'u la o tɛ mais ala ma min fɔ n tɛna se k'o de fɔ sinon u bɛ ka bani min kɛ gouvernement bolo gouvernement ye ko de kɛ minnu bɛ population tigɛ u la aw b'a la ko mɔgɔ 50 kana kɛ ɲɔgɔn kan aw taara élection kɛ o ka ko koyi finalement a bɛ kɛ mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ ko corona ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ fo dɔw b'a fɔ ko wari de di mɔgɔw ma k'u k'a fɔ k'a b'u la tigɛ cɔri de bi population ni gouvernement cɛ o tigɛ cɔri o ye gouvernement ka malgestion de kɔsa in na yɛrɛ mɔgɔ tigɛ bɔ hali u ye temps fitinin mun d'a ma k'an ka to so kɔnɔ o la couvre-feu waati ko an ka to so kɔnɔ o waati o kɔni na dɔɔnin bɔ bana contaminer na o waati kɔni bana tɛna contaminer mais hali o yɛrɛ maliyɛnw bɛ ka ban o ma mun na parce que kiiritigɛlaw bɔra ka kiiri dɔw tigɛ bi min ma bɛn maliyɛnw ma maliyɛnw hakili la kiiri mun tɛ kiiri ɲuman ye a bɛɛ ye tigɛna ko in de en tant que mɔgɔ bɛ tigɛ gouvernement la ka taa mɔgɔ bɛ ban gouvernement ka fɛn bɛɛ ma en tant que an bɛ tigɛ politique an bɛ ban o ka fɛn bɛɛ ma o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ bi tiɲɛ na mɔgɔw dalen yɛrɛ t'a la le fait que a b'a la ka bɔ ninnu yɛrɛ da mɔgɔw dalen t'u la d'accord fo yɔrɔ fana ka corriger o kuma in o ye lɛkɛsɛ ye nka ne hakili ale bi élection ko la i ye mun fɔ ani fɛn caman bɛɛ ni hakilata don nka o b'a jira k'a fɔ misiri datugu ko hali bi c'est très profond a ko compliqué mais a ko ka dun donc i bɔra ka Ture ka kɔrɔfɔ mɛn Ture y'a jira k'a fɔ ko maa minnu jɛkuluba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ silamɛw ka décision baw ta k'olu bɛɛ jɛn'a k'a fɔ ko misiri datugu e b'o kalama wa? Bon ne t'o kalama. E t'o kalama? Ne t'o kalama. I ma bɔ a kalama? Bon n t'a fɛ a ka kuma di tiɲɛ ye dɛ n kun t'a kalama
se ka kɛ n ka recherche ma s'a ma mais ale ko tiɲɛ don ni tiɲɛ don dun bon ni tiɲɛ don o fana kuma bɛ yen n bɛ na fɔlɔ quoi d'accord n bɛ na i b'a dɔn depuis an sigira yan a y'a ka dalilu fɔ hadisaw la ne fana y'a ka dalilu fɔ kosɛbɛ an bɛɛ bɛ ka sinsin ni kumakan de ye kumakan min tɛ ne ka kuma ye kuma min t'ale ta ye o ye tiɲɛ kuranɛ aya ni hadisa ne bɛ ka kuma n'o de ye kosɛbɛ o tɛ wa o don bon ale ko diɲɛ tɔnbaw ye misiri datugu i n'a fɔ minnu bɛ silamɛya kuma fɔ a ye Egypte fɔ Saudiya fana b'a la n bɛ Saudiya ka misiri ko datugu kalama tiɲɛ don n'olu y'a fɔ ko misiriw ka datugu est-ce que o b'a jira ko anw fana kan ka misiri datugu o t'o jira dɛ o t'o jira o t'o jira mun na diinɛ t'olu ta ye koyi diinɛ ala de ta ye o ye tiɲɛ dɔnnikɛla minnu bɛ Mali la yan olu de bɛ Mali réalité dɔn ni misiriw bɛ datugu Mali la o dɔnnikɛlaw de kan ka kuma kɛ olu de b'a réalité dɔn olu tɛ se ka bɔ u ka jamana na ko bɛna an ka jamana réalité fɔ an ɲɛna mais i bɛ ka ɲinɛ mun kɔ est ce que diinɛ c'est à dire an ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ damaw bɛnnen t'a la dɔw ko a da dɔw ko kana datugu u yɛrɛ ma bɛn a la toi tu penses que ça c'est normal ne bolo parce que il faut u ka bɛn fɛn dɔ kan soit a kana datugu u bɛɛ ka jɛ k'o fɔ soit a ka datugu u bɛɛ ka jɛ k'o fɔ mais n'u bɛnnen t'a kan est ce que ko in jɛn bɛ est ce que ko dɔ t'a kɔnɔ mun jɛlen tɛ ne bolo o bɛnnen don a la o bɛnnen don a la parce que depuis ko in daminɛna o conseil ka déclaration ma bɔ k'a fɔ ko misiriw ka datugu wala misiriw kana datugu o conseil ka déclaration ma bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra o conseil kɔnɔ ka taa kuma misiri ka datugu wala ma kana datugu o ye ka hakilina o tɛ o conseil ta ye ni o conseil ka déclaration de tun bɔra jamakuru kɛra fila ye ninnu ko k'a datugu ninnu ko kana datugu sinon o conseil réunion kɛ ne b'a kalama ne ka mɔgɔw bɛ conseil la o conseil plupart bɛnna kan ko misiriw kana datugu o bɛɛ la dɔw bɔra kɔfɛ ka misiri datugu ka dɔw datugu sinon o bɛnna kan ko kana datugu baara bɛ kɛ majorité de kelen diinɛ mɔgɔw don bɛɛ na n'i ka dalilu de ye o bɛnna kan ko kana datugu donc ni mɔgɔ min bɔra ka taa mɔgɔ min y'o ta datugu o ye mɔgɔ joli o ye mɔgɔ joli o conseil jama ye mɔgɔ joli mɔgɔ joli y'a datugu dɔw t'a jira k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ka bɛn a la o kuma an k'o fɔ k'o jɛya diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka bɛn a la jamakulu mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ jamakulu fɛ donc e bolo tilancɛ sɔnn'a ma o b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ tilancɛ tɛ dɛ bɛɛ de sɔnna ma bɛɛ sɔnn'a ma bɛɛ sɔnna ma Bamakɔ misiri joli o y'a datugu a ma dayɛlɛ wa mais ne bolo n'u sɔnn'a ma pourquoi u ma bɔ ka communiqué kɛ c'est à dire ka bɔ télévision na k'a fɔ bon an kɔni ma jɛ ni misiri datugu ye munna u t'o kɛ ko in bɛ to ŋunuŋunukanw na u ni ɲɔgɔn cɛ bon comme gouvernement m'a fɔ k'u k'a datugu ni gouvernement tun y'a fɔ k'u k'a datugu e m'a fɔ ko gouvernement bɛ k'a to diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo wa ni gouvernement y'a to diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'o baara de kɛ sisan u bɛ k'o de kɛ sisan u bɛ k'o de kɛ n'a y'a sɔrɔ a tun kan ka datugu walima a tun man ka datugu diinɛ mɔgɔw o tun b'o fɔ mais n'a ma datugu diinɛ ɲɛmɔgɔw m'a fɔ k'u k'a datugu a tɛ datugu fana a tɛ datugu fana mais Touré bɔra ka mun fɔ ko tɔnba minnu y'a datugu i ko k'an n'olu tɛ kelen ye donc o b'a jira ko danfara bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan non o t'a jira ko danfara bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ silamɛ bɛɛ ye diinɛ kelen an bɛɛ bɛ taa sira kelen kan kuranɛ ye kelen de kuranɛ tɛ fila ye kuranɛ ye fila ye fila tɛ seli fana ye jogo joli naani fajiri ye jogo joli naani an fɔra ɲɔgɔn kan o la a ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a ma fɔ ɲɔgɔn kan o la n'i y'a ye n ye nin fɔ n m'a fɔ ko an tɛ tugu o kɔ dɛ mais ni banako la olu tɛ Mali réalité dɔn o ye tiɲɛ ye wala o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ o tɛ Mali réalité dɔn bana min bɛ Mali la yan olu t'o réalité dɔn u ka jamana ta u b'o dɔn donc n'o o bɛna Mali ta fɔ o ni Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ sigi ka échange kɛ donc n'o ye échange kɛ n'o bɛnna min kan o bɛ kɛ bon n'i y'a ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ma bɔ halisa misiri datugu kuma kan dalilu de tɛ yen dɛ dalilu tɛ yen fɔlɔ dalilu tɛ yen dɛ donc e bolo a ka dayɛlɛ fɔlɔ yanni dalilu ka sɔrɔ dalilu tɛ yen misiri ka datugu n balimakɛ c'est pas pour dire ko n bɛ k'a ka kuma fɛn dɔɔni ale yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na misiri datugu tɛ an si ka suya ye mais n'i y'a ye ne n'a fila bɛɛ sigila an bɛ fɛ de mɔgɔw ka fɛn faamu o ye tiɲɛ n'i y'a ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔ mazabu cayara n'o ye tasiraw ye Imam Malik ka mazabu bɛ yen Hanbali ka mazabu bɛ yen mazabu wɛrɛw bɛ yen o bɛɛ ye hakilina ye parce que diinɛ fɛrɛlen don ale y'a ka dalilu minnu fɔ a ka dalilu ka kɛnɛ nka ne fana ye n ka dalilu fɔ dalilu ka kɛnɛ mais min ye misiri datugu kuma ye bana in bɛ yɔrɔ min na Mali la bi bana in t'a jira ko Mali ka misiri datugu ko Maliyɛnw ka misiri datugu parce que de un a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira
k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw ni man bon olu bolo vote ko nana a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o y'a bali wa o ye mesure minnu fɔ est ce que a yɛlɛ centre bɛɛ la wa bon olu yɛrɛ y'a yɛlɛnna k'a fɔ o de y'a kɛ maliyɛnw sigara la ko bana tɛ caya o de la maliyɛn fanba bolo o y'a yira ko bana tɛ caya i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ kɛ jamana minnu na mɔgɔ b'i ka misiri datugu o kama wa o ko ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a datugu o bɛ se k'a datugu parce que jamana b'olu bolo bi o bɛ se k'a datugu nka silamɛya la dagalen tɛ n ko dalilu tɛ ne bolo min b'a fɔ ko silamɛya sariya dɔ y'a yira k'a fɔ ko misiri ka datugu o dalilu tɛ ne bolo parce que adamaden bɛ kuma o kuma fɔ lahara i bɛ ɲininka a la de o ye tiɲɛ ye donc ne tɛ se ka o kuma bɔ n da kɔnɔ misiri datugu kuma a dalilu tɛ n bolo bi a dalilu tɛ n bolo sini ne ye min dɔn a la n'o ye misiri dayɛlɛ ye bana in nalen alakira ye min fɔ ne bɛ sinsin o de kan kosɛbɛ awɔ o ye tiɲɛ ye wali donc merci beaucoup Touré donc maintenant an bɛ ka se émission banyɔrɔ ma maintenant ni misiri in ala k'a kɛ ala kana kɛ misiri dɔ kɛra sababu ye coronavirus ye dɔ minɛ parce que an y'a ye k'a ye maa dɔ minɛ maa 600 bɔɲɔgɔnko a bɛ t'o la a daminɛnen kana bila bi la mais caman fana nɔgɔyara donc maa 30 ani dɔɔni olu ntanyana donc ni ala y'a kɛ sa ko dɔ kɔni y'a sɔrɔ misiri fɛ à travers la mosquée donc e bolo jɔnni kan ka ɲangi nin ko la ɲɛmɔgɔw wa ou bien misiri ɲɛmɔgɔw ou bien misiri silamɛw alhamdulilahi rabbil alamin anw ka kira kɔni y'a jira anw na k'a fɔ ko silamɛ kelen n'i ka bon ni alikaba ye alikaba ka k'a ci k'o daga di la silamɛ kelen an ka kira y'o fɔ an ye an ka ala y'a fɔ an ye a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko n'i ye mɔgɔ kelen ni bɔ k'a bɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ni bɔ ne ka jate min jira na ni bɔnna alikaba ye ka ban an bɛ sali k'an ɲɛsin ou bien n'an ma se k'a jɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye min fɔ an ye k'an k'o kɛ tasa bana kana se ka yɛlɛma an k'an jija an ka o walew kɛ n'an ye o walew kɛ nafa tɛ misiri yɛrɛ datuguli la kɔfɛ kosɛbɛ nka n'a kɛra nin bɔn ye ala kɔni ko fala tulqu bi aydikum ila tahluka alimamu dɔrɔn tɛ mɔgɔ min fana bɛ taa o tigi fana sen b'a la parce que ala ko k'an kana halaki ko ye ka taa an yɛrɛ don a la min bɛ taa o tigi ka responsabilité b'a la alimamu ka responsabilité ka dɔgɔn dɔɔni mun na parce que alimamu dalen tɛ fɛn in na tiɲɛ yɛrɛ la ne ye fɛn ɲɛɲini ka kuma alimamu fɛ ka fɛn caman kɛ u dalen tɛ bana in na gouvernement ka comportement kama alimami caman ou bien a caman sinon dɔw dalen don a la mais a caman dalen tɛ a la parce que an ka politiciens ye comportement minnu kɛ a b'u ɲɛna k'a fɔ ko nkalon de b'a la ka tigɛ k'a fɔ ko corona donna Mali la ka sɔrɔ a ma don donc u bɛ fili kɔnɔ fili min don u t'a donc e bolo ni mɔgɔ y'a sɔrɔ misiri kɔnɔ olu nɔ t'a la olu minnu b'a dabɔ a kama minnu b'a dɔn ko corona bɛ tiɲɛ na olu nɔ b'a la an ka faamaw nɔ b'a la nka minnu t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yen k'u dalen t'a la tiɲɛ yɛrɛ la olu nɔ t'a la o ye faamaw nɔ ye parce que faamaw ka communication kɛcogo man ɲɛ coronavirus dicogo an ma a ɲɛfɔcogo an ye a kɛcogo man ɲɛ a y'a to mɔgɔ caman ma da la mɔgɔ min ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a ye u ɲɛna olu de dalen don a la si tɛ mun kan d'accord donc wali dun e bolo ni dɔ y'a sɔrɔ misiri kɔnɔ par exemple dɔ k'a sɔrɔ à travers la mosquée taara seli la a y'a sɔrɔ dɔ fɛ jɔnni nɔ don yanni n k'o jaabi fɔlɔ depuis corona daminɛna est ce que a yera misiri la fɔlɔ est ce que a yera misiri la n bɛ ɲininka est ce que a yera misiri dɔ la fɔlɔ wa bon maa tɛ se k'o fɛsɛfɛsɛ tigɛ parce que maa minnu bɛ baara kɛ a ma ye o bon a bɛ se ka kɛ e t'o dɔn ne t'o dɔn maa t'o dɔn parce que maa minnu bɛ taa banabaatɔw ta hali u banabaatɔw ka so u t'a fɔ mɔgɔ ye mais min f'i ɲɛna u t'o ɲɛfɔ a ma ye o sinon n'a tun yera misiriko datugu ka di o ye cogo min na o tun b'a fɔ donc e bolo a ma ye a ma ye de a ma ye fiyewu a ma ye bana in bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la o b'a kalama avion min jigira o wagati la minnu bɔra avion kɔnɔ bana in ma ye o de la a yera olu de la donc a ma ye misiri kɔnɔ depuis bana in daminɛ kelen ma ye misiri kɔnɔ n'a tun yera misiri kɔnɔ banabagatɔ y'a bana sɔrɔ yɔrɔ min na a b'a fɔ a b'a fɔ n'i y'a ye o bɛɛ ma fɔ dɛ a ma ye misiri kɔnɔ bon ni ala sɔnna fana bana in tɛna ye misiri kɔnɔ i y'a faamu bana in tɛna ye misiri kɔnɔ bon i ye ɲininkali min kɛ yala ni bana yela misiri kɔnɔ alimami kan ka minɛ wa wala alimami man ka minɛ a nɔ don wa ou bien a nɔ tɛ ou bien jɔn nɔ don mun b'a kɛ alimami nɔ ye o tɛ alimami nɔ ye
an ka fɛn kelen faamu silamɛ nin ka bon ni alikaba ye o ye tiɲɛ ni maa min fana ala kira ko ni tɔnbana ye maa min fana faga ye shahidu ye m'a fɔ k'i yɛrɛ di saya ma dɛ ka kuma to yira ka kuma to yira i ka kuma ye min ye dɔrɔn k'a fɔ ko ni a yera misiri kɔnɔ alimami kan ka minɛ wala alimami man ka minɛ k'a sababuya kɛ mun ye jamana ɲɛmɔgɔw o mako tɛ jamanadenw na jamana ɲɛmɔgɔ mako tɛ jamanadenw na an b'o fɔ dɛ maa minnu bɔra nɔri la ka na o bɛ garabali la ɲama na ye korona bɛ tɛmɛ o kan wa u bɛ kɔngɔ na ye u bɛ yala de ka dumuni ɲini jamana ɲɛmɔgɔ ye mun k'olu ye o bɛ ka logements jɔ o bɛ k'a di bamakɔkaw de ma ninnu ni logement ninnu man kan ni bamakɔka ye wa dɔw bɛ so kɔnɔ i bɛ tila k'o bɔ so dɔ kɔnɔ k'o t'o bila so wɛrɛ kɔnɔ min bɛ si kɛnɛ ma min bɛ si kɛnɛ ma i kan ka t'o de ma kosɛbɛ est-ce que jamana ɲɛmɔgɔ hami jamanadenw hami b'o la wa donc k'a fɔ ko alimami bɛ minɛ walima ko alimami ko kuma yɛrɛ k'a bila a bɛɛ bɛ sigi jamana ɲɛmɔgɔw de jamana ɲɛmɔgɔ parce que olu de y'u ka responsabilité ta et puis n bɛ min f'u ɲɛna quoi jamana ɲɛmɔgɔw karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na u ka comportement sen fɛ mɔgɔw ma da o la quoi i b'a dɔn a fɛn min ka jugu diɲɛlatigɛ ni fɛn bɛɛ ya ni kɔmɔgɔ tigɛla ɲɛmɔgɔ la bon o de bɛ Mali la quoi Mali kɔmɔgɔw tigɛlen bɛ ɲɛmɔgɔ la ka sababu k'o nɔ ye dɛ o nɔ don d'accord a tɛ tɛmɛ o kan voilà. D'accord, donc Touré, maintenant on sera émission Banyoro Malibi. Maintenant, jusqu'à présent, débat, bɛɛ ka tata t'a la mɔgɔ minnu kɛmɛ k'an lajɛ nin waati in na parce que e nana n'i ka dalilu ye mais an y'a yɔrɔ dɔ an tinti yɔrɔ dɔ k'ale bi mun ma ne yɛrɛ hakili fa hali bi o ye mun ye parce que ale y'a yira k'a fɔ ko ala ma kuma a kan misiri datugu ko ka kira ma kuma a kan k'a ti yɔrɔ si e dun ko k'a bi yɔrɔ e ko k'a bi e nana n'o dalilu ye bon maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn aw bɛɛ y'aw ka dalilu fɔ e ko k'a ten ko kira ma kuma k'a fɔ ko misiri datugu k'a ten e ko k'a bɛ i nana ni kisa ni dɔn ni fɛnw ye donc moi je vais savoir réellement o kuma silamɛya la kuma fila bɛ fɔ kow kɔnɔ wa ne hakili la fɛn kelen de bɛ fɔ bɛɛ kan ka bɔ mun kalama nin ko in de don parce que anw fana ye silamɛ ye anw minnu tɛ nin ko ninnu siɲɛ kɔnɔ ɲɛ dɔn anw bɛ fɛ k'a dɔn à travers vous donc réellement silamɛya min y'i sinsin nin ko kan ko ka misiri datugu wa ou bien ko kana datugu ne kɔni hakili la ne ye ko ye cogo min na ne hakili la silamɛ caman y'a ye o ye cogo la n'i ye kuranɛ lajɛ ka hadisaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ misiri datugu balaw ɲɛsiranya kama saya ɲɛsiranya kama o tɛ kojugu ye o de la maison ba fɛn o fɛn bɛ yen décision talaba fɛn o fɛn bɛ yen silamɛya kɔnɔ k'a ta siyaw la ka na siya n'a bolofara 3 ani suna n'a bolofara 4 olu bɛɛ ka décision olu bɛɛ ye décision mun ta o ne hakili la kɛra kelen ye. e hakili ta o ne hakili ta kɛra ne hakili la ta kɛra kelen ye. donc ne hakili la ye min y'a la a diɲɛ bɛ i b'a fɔ kalo tile 14 su siga su tɛ parce que n'i y'a ye dugukolo kan bɛɛ bɛnn'a kan bɛɛ n'a bɔra Mali la n yɛrɛ y'a mɛn wajilikɛla dɔ da don la jumadonya fɛ a bɛ k'a fɔ ko nɛɛma de Mali kan parce que ko bi ko juma si t'a la ka seli dugukolo kan ni Mali tɛ k'o ye nɛɛma de ye. ko ye nɛɛma ye k'o ye nɛɛma ye ko juma foyi tɛ ka seli Mali kan ko dugukolo kan ni Mali tɛ a tɛ ka seli Sénégal la Guinée ni Mali ko donc k'o ye nɛɛma ye. yɔrɔ silamɛw bɛɛ kɔni ka bɛn nin fɛn kelen kan n'a bɔra Mali kelen na siba kura de bɛ yan wa kuranɛ wɛrɛ de bɛ yan wa hadisa kuraw de bɛ yan wa ne kɔni m'a faamu an ka conclusion na ne mun tira a la a bɛ i n'a fɔ an ka mɔgɔ tigɛra an ka décision tabaw la a bɛ i n'a fɔ fɛn ci lase cogo mɔgɔw ma a lase cogo ma ɲɛ. ok a tɛ tɛmɛ o kan. o de kɛmɛ ka maa caman bila nin na. D'accord, donc yani nga kɔrɔfɔlama di ma wali kɔrɔfɔlama jumɛn i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma misiri datugu ko kuma la parce que ni waati yɛrɛ la hakili la an ka président ani ministre kɛmɛ ka ɲɔgɔn ye Kuluba u kɛmɛ ka conseil extraordinaire dɔ kɛ de la défense u bɛna a lajɛ ka hakilila dɔw fara ɲɔgɔn kan donc mun b'a to caman bɛ se ka bɔ ko ninnu na a bɛ se ka kɛ yɛrɛ misiri datugu yɛrɛ u bɛna pan kuma yɛrɛ kunna foyi tɛ fɔ a kan ani ka fara couvre-feu yɛrɛ caman bɛna bɔ a la olu bɛɛ bɛ se ka kɛ yanni su in na cɛ ale ka bɔ ka déclaration officielle dɔ kɛ donc e ka kɔrɔfɔli laban ye mun ye bana ko mun n'a bɛ Mali kɔnɔ tari silamɛw u taa yɔrɔ ala ɲini yɔrɔ la u kana se ka taa bana in sɔrɔ cogo mun na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kɔrɔfɔli laban na. ne ye n ka dalilu di k'a fɔ ko bana in alakira alayhi salam
a y'a kuma fɔ a ma misiri ko datugu ma fɔ u jɛlen don alakira ma fɔ n'o dalilu bɛ yen i bɛ se ka na n'o ye o tɛ yen kuranna fana kɔnɔ a tɛ yen n ye dalilu d'i ma kuranna la a dalilu ka ca bon n'a tɛ yen mun bɛ ne yɛrɛ kabana quoi munna Maka y'a datugu munna Jérusalem y'u datugu munna Iran y'i datugu u ka misiriw datugu u y'a datugu n'u ou bien olu n'an jɛn tɛ kuranɛ kelen na an bɛɛ ye kuranna kelen non an bɛɛ ye kuranna kelen a bɛɛ ye kuranna kelen ne y'o fɔ n ko jamana wɛrɛ ne tɛ kuma n'o ye diinɛ kuma n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni sariya de ne ma min kalan ne ma min sɛbɛnlen ye ne tɛ se k'a fɔ ko bɛ yen ne bɛ kuma ni sariya de ne bɛ kuma ni sariya ye o ye kelen ye dɔnnikɛlaw ka kahida dɔ bɛ yen ko aliyakinu la yazalu bi shak aliyakinu la yazulu bi shak ko sika kuma o tɛ se ka kuma min tɛ sika ye k'o wuli kuma in kɔrɔ ye mun ye a fɔra ko n'i taara misiri la ko peut-être i bɛ se k'a sɔrɔ o tɛ wa donc o ye sika kuma de sariyatigiw yɛrɛ fɛ kuma baara man kan ka kɛ n'o ye o ye sika kuma ye donc i ko kumakan laban n bɛ kumakan laban min fɔ i ɲɛ jɔ maliyɛnw na caméra la i ka o kɔrɔfɔ laban n bɛ kumakan laban min fɔ koronabana in fura kelen min b'a la o de ye tubi ye ka tubi ka segin Ala ma vaccin min bɛ coronavirus la o de ye tubi ye dɛ a delila ka kɛ nabi la Musa tile la sanjiko gɛlɛya nana baganw tun tɛ ka ji sɔrɔ ka min tumana min na o kɛra Musa ko bɛɛ ka bɔ ka taa Ala deli o bɔra ka taa Ala deli Ala ye Jibirila jigin Musa kan ko Musa bi kɔni san tɛ jigin dɛ k'i ka jɔn dɔ bɛ yen i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen i ka mɔgɔ ninnu na san 20 a bɛ ka ni Ala sɔsɔ a balen don ka Ala so in dabila donc o kama n tɛ san jigin Ala ko Musa ma ci lase o ma fo ka tubi ka bɔ a la donc tumana min na Musa ye ci fɔ o y'a sɔrɔ cɛ kelen bɛ yen ale b'a dɔn ko jogo dɔ b'ale la san 20 ale m'a jogo bila a ye fan bɛɛ lajɛ mɔgɔ si ma wuli o yɔrɔ la a ye bugu a ko Ala n b'a ɲini fɛ i kan sutura n y'a jurumu n y'a haramu t'a kɛ tuguni a barajugu t'a kɛ tuguni tumana min na a y'o fɔ o yɔrɔ bɛɛ yanni mɔgɔ ninnu ka don so kɔnɔ san jigila Musa yɛrɛ ɲininka ko Ala k'e ko e tɛ san nati mais e tila k'a nati ko mun na n'o ye a ko n ka jɔn min tun bɛ ka barajugu kɛ a ye layidu di yan k'a tɛ sigi a barajugu ɲɔgɔn na kan k'o de la n ye san jigi Musa ko Ala ma ko cɛ in jira ne la Ala ko ayi ko tumana min na a bɛ barajugu la ni Ala y'a sutura nka tumana min na a tubila ne b'o wayiba cogo di ko Musa n t'a jira la donc kuma ye min ye ni an bɛ fɛ korona ka ban pewu diɲɛ kɔnɔ walahi an ka tubi jurumu de nɔ don Ala sɔsɔ de nɔ don n'an tubira ka ban an ka jurumu na walahi korona bɛ taa korona bɛ taa donc an ka continuer fana an ka taa misiriw la ka taa seliw caya an ka continuer ka taa misiriw la nka protection minnu fɔra an ka sɔn olu ma an k'olu labato an k'olu labato an ka masques don an ka masques don an ka taa seli misiri la sinon jamana dɔw ma datugu Turki ma datugu Turki y'a datugu wa an t'o kalama Turki ma datugu olu bɛ Asie fanfɛla la mais olu ma datugu dɔw y'a datugu dɔw ma datugu mais ne bɛ kuma ni Mali de ye bana in bɛ yɔrɔ min na Mali la bi misiri man ka datugu a kama a man ka datugu a kama n m'a fɔ n'a avancera o fana n'a kuma don ni a avancera an taara deli o la ni Ala sɔnna sunkalo in tɛ ban fo bana in ka ban n'a y'a sɔrɔ politique t'a kɔrɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ bana in yɛrɛ de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ politique tɛ bana in kɔrɔ walahi bana in bɛ ban ni Ala sɔnna an bɛ sun de la ni Ala sɔnna ni politique t'a kɔrɔ a bɛ ban mais karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na bana in maa caman ma da la ka sababuya kɛ ɲɛmɔgɔw ye donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ b'i jurumu dɔn an ka tubi ka bɔ an jurumu na n'an tubira ka bɔ an jurumu na ni Ala sɔnna Ala bɛ bana in ban an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bana in ban amina yarabi Danbele merci beaucoup d'accord donc Touré kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ e fana bolo i b'i ɲɛsin jamanadenw ma caméra ma ka kɔrɔfɔ laban fɔ misiri datugu ko la tari mɔgɔw ale ko bɛɛ ka taa mais k'an ka protection sabati e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin kan kɔrɔfɔ laban na même ne bolo ka fɔ kɔrɔfɔ laban na an balimakɛ bɔra ka min fɔ an ka to Ala kɔ an ka jurumu kafari an ka tubi ka bɔ an ka jurumu juguw la parce que jurumutɔw de ye nin se jamana in ma jurumutɔw de ye nin se an ka dugukolo ma nka an kana ɲina Alakira ka principe kɔ Alakira ye fɛn dɔw jira an na k'a fɔ ko an k'an farati an k'an ka ɲaamɛ siri ka sɔrɔ k'an jigi da Ala kan donc an bɛ se ka an farati cogo o cogo la pour que bana in kana yɛrɛkɛ an ka o kɛ
parce que ala ye hadamaden da ka hakili di hadamaden ma ala ye hadamaden da ka hadamaden ka volonté d'a ma o la jurumu ani baraji a bɛ sɛbɛn hadamaden kan a tɛ sɛbɛn bagan kan donc an ka hadamadenya kɔnɔ ala ye hadamadenya min kalifa an na ala y'o amana belebele mun d'a ma ka hakili kalifa an na a y'o fɛn belebele mun d'a ma il faut que an k'o kɛ ka baara kɛ fɔlɔ pour que ala ka hakili to an na il faut que an k'o kɛ ka bana in kɛlɛ fɔlɔ pour que ala ka dɔn k'an b'ala ka bana kɛlɛ ka sɔrɔ ka an ka duwawu jaabi donc silamɛw ne bɛ min ɲini aw fɛ a y'aw protéger bana jugu ma silamɛw ne bɛ min ɲini aw fɛ a y'a protéger bana jugu ma ne bɛ min ɲini aw fɛ a y'aw protéger a ka sɔrɔ ka ala wele o la ala bɛ aw jaabi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup Yaya Touré, Oustaz Yaya Touré ani ka fara Wali Dambele ka Malien Wali Dambele ale Traoré ka misiri mun filɛ Banangabugu la ale o misiri alimami filanan ye donc a dɔnnen don kosɛbɛ Banangabugu kɔnɔna na cɛsiri mun n'a b'a ka ɲɛsin silamɛya yɛrɛ dɛmɛni ma kosɛbɛ enseignant aussi voilà enseignant yɔrɔ jumɛn i bɛ cours du lycée la lycée dɔ bɛ Yirimajɔ Cɛbal Gindo cours du lycée la ye très bien lycée dɔ bɛ Sirakɔrɔ Mustafa Sanogo mais cours du lycée la d'accord Madi seconde cycle la d'accord madrasa Al Hanifiya mais cours du o madrasa bɛ n yɛrɛ fana bolo d'accord n ka kalanyɔrɔ tɔgɔ ye Musa Bun Umair a bɛ Yirimajɔ yɔrɔ janbugu la. D'accord, ala ka dɛmɛ kɛ hali bi merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo ani ka fara Oustaz Yaya Touré ale bɔra fo Segu ale fana ye imam ye misiri tɔgɔ Amdalaye misiri donc ani aussi il est prêcheur wajulikɛla fana don Segu kɔnɔ a dɔnnen don kosɛbɛ donc an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka nali la ouverture média plateau sanfɛ Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye mun m'an bolo bi ka walawala aw ye maliyɛnw o de ye nin ye an hakili la faamuyali caman sɔrɔla la misiri datugu ko an y'o de fɔ laɲini t'i ko ka misiriw datugu ala kana an ka misiriw yɛrɛ datugu nka kuma mun n'a bɛ ka fɔ o ye banako in de ye covid 19 bana in a bɛ yen wa tiɲɛ de don fana maliyɛnw sabula maa caman bɛ minnu tanyana a ko la wa bi dɔw fana na tuguni o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaw minnu ye jateminɛw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ wele ko comité scientifique olu de ka laɲini an'u ka wulikajɔ olu de b'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmaw ye présidents ye k'a fɔ a y'a fɔ jamanadenw ye a ka nin dasira la a kana nin kɛ a kana fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔw la olu ka kɔrɔfɔliw la u ye fɛn caman fɔ misiri datugu yera la an y'a ye k'a fɔ misiri ma datugu suguw ma datugu maaw tɛ ka sotarama kɔnɔnaw labato hali bi mun b'a to coronavirus a kana se ka cari cogo min na nka an y'a ye k'a fɔ o kuma minnu n'a fɔra fɛn caman fɔra a kan an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka diinɛ ɲɛmaw u bɔra ka minnu fɔ an tila faamuyali caman sɔrɔla la mun kɔni ka gɛlɛn nin bɛɛ la a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a k'aw yɛrɛ protéger misiri datugu ko la mun b'a to coronavirus a kana se ka cari fidèles ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen ko u tɛ kulo don nin waati in na ouverture média la an ka bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook ani YouTube an b'a ɲini aw fɛ a ka vidéo ninnu a y'u partager kosɛbɛ kumakan minnu n'a bɔra ninnu da kɔnɔ barika kuma don u ɲinina kosɛbɛ mun b'a to faamuyali caman ka se ka sɔrɔ a la hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka hinɛ an ka jamana na merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir merci